السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في قناة تحدث الفرنسية بارلي فرونسي. ومن النهاردة إن شاء الله هنبدأ دروس مع بعض، وإحنا بنعملين خدمة في تحدث الفرنسية على الواتساب. بنتواصل مع بعض في نطق، بننطق مع بعض. اللي إحنا ناخده دلوقتي هنرجع نراجعه مع بعض على الواتساب في خدمة فرنسية وليس جروب. تمام. طيب احنا هنبدأ في هنتكلم بالفرنسية، اللي هو هنقرأ بالفرنسية وبعدها هنترجم. وبإذن الله اللي عايز ينضم لينا على الواتساب اللي هو نترجم مع بعض أو نراجع القراءة مع بعض، فهنسيب لكم التفاصيل كلها في الديسكريبشن. تمام. Histoire. L'histoire proprement dite se divise en 4 périodes: Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, histoire contemporaine. L'Antiquité, les Égyptiens. L'Égypte est un pays très chaud et il n'y pleut presque jamais. Mais le Nil traverse l'Égypte et ses inondations tiennent lieu de pluie. Les Égyptiens étaient gouvernés par un roi qui portait le titre de pharaon. L'Égypte, après avoir été gouvernée par ces rois pendant plus de 4500 ans, fut conquise par les Perses. Civilisation des Égyptiens. Les Égyptiens avaient plusieurs dieux. Ils adoraient le soleil, les étoiles, les animaux et aussi les plantes. Ils croyaient à l'immortalité de l'âme. Ils n'entraient pas leurs mort, mais ils les empaumaient. On appelle les cours ainsi conservés des momies. Ils ont élevé beaucoup de monuments, des temples, des pyramides, des obélisques, des sphinx. تمام. هنرجع بقى وهنترجم يا شباب. Histoire اللي هو التاريخ proprement dit se divise en 4 périodes. التاريخ يعني ممكن نستبدل proprement ب exactement اللي هو بالضبط، يعني بنقول ان التاريخ بالضبط ينقسم. يمكن ان نقول dit se divise انه divise en 4 périodes، ينقسم الى 4 فترات: Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne اللي هو العصور القديمة، Moyen-Âge العصور الوسطى، temps moderne العصور الحديثة، Histoire contemporaine اللي هو التاريخ المعاصر. L'Antiquité، les Égyptiens عند المصريين، العصر القديم عند المصريين. L'Égypte est un pays très chaud. لو نقراها l'Égypte est un pays très chaud، يعني مصر كانت معروفة انها كانت بلد حارة جدا. تمام. et il n'y pleut presque jamais، يعني لا يوجد فيه امطار تقريبا ابدا، يعني ما فيش امطار. mais le Nil traverse l'Égypte، ولكن النيل الذي يمر في مصر et ces inondations خلى الامطار tient lieu de pluie، اخذت مكان الامطار. يعني النيل الفيضانات اللي كانت موجودة اخذت مكان الامطار، يعني اصبح في مكان انه يكون في امطار اصبح في عندنا فيضانات. Les Égyptiens étaient gouvernés par un roi qui portait le titre de pharaon. المصريين كانوا محكومون من قبل ملوك أو ملك يحمل لو تيتر لقب دو فارون، يحمل لقب فرعون. L'Égypte après avoir été مصر بعد حكم après avoir été gouvernée بعد أن حكمت par ces rois من قبل الملوك منذ أكثر من 4500 سنة، roi pendant plus de 4500 ans fut conquise par les Perses. هي غزيت أو غزاها الفرس. تمام. هنيجي على civilisation des Égyptiens، الحضارة الفرنسية، عفوا المصرية، الحضارة في مصر. Les Égyptiens avaient plusieurs dieux. المصريين كانوا بيعبدوا الكثير من الآلهة. Il adorait le soleil، adorait ممكن لما كانت adorer اللي يعبد le soleil الشمس، les étoiles النجوم،
les animaux الحيوانات، وأيضا كانوا يعبدون النباتات plant. تمام. ils croyaient هم بيعتقدوا à la mortalité de l'âme بخلود النفس. ils n'entraient إنهم لما كانوش بيدفنوا leur ils n'entraient plus pas لما يدفنوا leur mort، ما كانوش بيدفنوا موتاهم. mais ولكن اللي امبومي يعني ازاي لما تيجي تحط حد في مكان ويتحوط عليه، هنا معناها يحنطوهم. تمام. طيب معناها on appelle les corps، نسمي الجسم ainsi conservé des momies، مغطى بالموميا. ils ont élevé beaucoup de monuments، هم أنشأوا ont élevé هنا بمعنى أنشأوا أو شيدوا beaucoup de monuments، الكثير من المونومون اللي هي الآثار، دي تومبل المعابد، ودي بيراميد الأهرامات، دي أوبيليسك اللي هو المسلات، ودي سفنكس اللي هو أبو الهول. تمام. طيب هنقرأ قراءة تانية. Histoire. L'histoire proprement dite se divise en 4 périodes: Antiquité, Moyen-Âge, Temps moderne, Histoire contemporaine. L'Antiquité, les Égyptiens. L'Égypte est un pays très chaud, il n'y pleut presque jamais, mais le Nil traverse l'Égypte et ces inondations tiennent lieu de pluie. L'Égypte était gouvernée par un roi qui portait le titre de pharaon. L'Égypte, après avoir été gouvernée par ce roi pendant plus de 4500 ans, fut conquise par les Perses. Civilisation d'Égyptiens. Les Égyptiens avaient plusieurs dieux. Ils adoraient le soleil, les étoiles, les animaux et aussi les plantes. Ils croyaient à l'immortalité de l'âme. Ils n'entraient pas leur mort, mais ils les empaumaient. On appelle le cœur ainsi conservé des momies. Elles ont élevé beaucoup de monuments, des temples, des pyramides, des obélisques, des sphinx. هنا نكون خلصنا الدرس النهارده، يا ريت يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.